Mayap ako orasan, ngayon po may nakit no na naman ba yung trending a candy rang anak keti kang Angeles. Awas po kano kareni. Smoky candy o smoke candy kasi po bubusok la kano kang asbuk. May masyal ke po kasi kang apong mamakalulu. Sabi ko karela, next time na lamang sali karening candy nga reni kasi po masyado ya pong makamal. 150 ya po ing meto nga baso. Uning sabi na po yung magtinda, ginano po kanong malating baso para mi-share na lamo po kanong may kapatad. So, peksabihan kaya po yung malatoy, nung bisa lang nipit na namo kasi po yung batas alwayo, buri na kayangan. So, may bisa naman po, kaya ayan, maglakad na kami. Uning sabi ko karela, kenino pang sidewalk para anam naman din yung karelang kakanan. Sabi natin po, batas bala mo kanong sisindiyo manyaman la kano pero yung lasa da bala mo pa price la tapos marim lalaki ang asbuk. Sabi ko karela nung manyaman la lasa wakano manyaman la lasa at happy la po kanong may kapangan lang makanyan kasi po akakit dayan karang reels albenda. Salamat sa inyong panonood.